Kita kenal-kenalan dulu ya sebelum langsung ke materi. Hmm, Sebelumnya, Bob. Kajian agak error, suaranya nggak kedengaran. Cek, cek, cek. Halo, halo. Ya udah, tadian aja kok agak suara ke error. Hanya laptop saya. Oh, okay, okay. It's okay. Okay, now put you over your camera. Nggak I benar wanna. tahu kenapa nggak bisa. Oh, sayang sekali ya. Oke, kalau gitu kakak perkenalan diri dulu ya sebelum ngajar. Kakak ini belum tahu panggilannya. Kak, mohon maaf sekali karena di data itu panjang sekali. Kakak nggak tahu mau manggil Putu atau siapa. Ya, perkenalkan ya, nama kakak Azali Farabi, panggilannya Kak Abi atau Kak Farabi. Di sini mau mengganti Kak Hafiz dulu ya untuk satu kali aja tapi ya, karena Kak Hafiz ada urusan yang cukup pentingnya untuk dilakukan. Oke, mungkin itu doang yang Kak mau kenal atau Putu ada mau bertanya? Nggak, Nggak ada, oke. Kalau gitu Putu boleh perkenalan, kakak mau dengar dulu nih. Halo, halo, cek. ya, Ayo, perkenalan dulu boleh? nama saya Kiran Oh, Kiran, oke. Kemudian Kiran hobinya apa? Kiran? Coding Ngoding, waduh, mantap nih. Kelas berapa Kiran? SMP. SMK. Oh, I see. Berarti SMP. umurnya SMP kelas SMP. 1 Oke, kalau boleh tahu asalnya di mana Kiran? Bali. Iya, ya. Bali. Oh, oke, oke, I see. Oke, kalau kakak dari Bogor ya, tapi tinggalnya di asli Lombok sebenarnya. Berdekatan gitu ya. Oke, Kiran, kita langsung saja ya. Jadi kakak Hafiz berpesan, benar ya kakak Hafiz nama tutor aslinya? Benar, Kiran? Bener. Halo? Oke. Ya, Kak Hafiz, oh, Kiran, ini kan ada dua versi ya slide-nya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kiran mau kakak sajikan dalam bahasa Indonesia atau Inggris? Inggris. Inggris. Inggris ya? Ya, Oke. Let's get started kalau gitu ya. Oke, in this capture, we'll talk about object-oriented programming, events ya. Jadi di lesson satu mungkin udah diperkenalin ya apa OOP itu. Gitu ya, kiranya? Oke, now we'll talk about new order in this capture. Jadi the director of Press and Play, a game development studio, Love Pro Teams Turtle Races prototype, and they want to continue the cooperation. And this time, they will require two prototypes of one game. An interesting detail is the interactive game Catch the Turtle. Do you know which kinds of games are interactive? Was Turtle Races interactive? Ya, nanti kakak jelasin ya. Ini and then let's look at the expectation. Jadi nanti gamenya kurang lebih akan seperti ini ya. The turtle spawns in a random spot on the screen and disappear. And the user's task is to catch the turtle three times. After that, we see the caption, wow, and the game is ends. Gitu. Jadi nanti kita akan membuatnya kayak begini nih. Kita mengklik, batas kliknya itu 3 kali, dan setelah itu akan ditunjukkan kata wow. Dan itu mengakhiri gamenya. Sesederhana itu yang akan kita buat, tapi nanti codingannya lumayan panjang ya. Okay, in such a game, the users interacts with the computer depending on the user action. The program chooses a command to execute. And then in simple cases, you can get by with a conditional statement. But what if there are a lot of game objects, at least three, just yeah, you have seen before.
what if it's a challenging role-playing game with dozens of characters and hundreds of environmental objects? Choosing the next comment to be executed by the conditional statement becomes tricky, very tricky. Now, what else the difficulty? In the Catch the Turtle game, the user interacts with the program using computer mouse. Yeah. And then when clicking on an object, the computer should switch from moving the turtle to displaying the caption A or wow itself. And then this is the basic algorithm. Yeah. And then this is for switching text of the algorithm ya. Nanti kita membuatkannya, menambahkannya ini. And then ya, ini bentuknya nanti ya untuk kayak gimana dari basic ke switching nanti itu gimana cara membuatnya gitu. And then more examples about the interact of game is there are a lot of programs that constantly switch between different algorithm. Just think about a music player ya. I think, do you like music, Kiran? Do you like music? Didn't, Uh, don't you? Yes. yeah. Okay. Yeah, I think you are so familiar with this button, yeah. You can push. Ah, now I can see you. Wow. Okay, you can see something like this when you play your music, maybe in Spotify or another platform, yeah. And when you're pressing the stop or next track button interrupts the main algorithm and start another one. So today the goal is to create two prototypes of the interactive catch, the turtle game. And then for achieve that goals, yeah, of course we will learn what events and subscriptions to event and then event handle are. And then learn how to programmatically handle a mouse click on a game object and program to catch the turtle prototypes. Okay, but before we start, I will make some qualification here. Exactly, I want to make a review about that. Demonstrate your knowledge to begin working on the text so that you are ready to brainstorm. So, what is an object? Do you remember, Kiran? What is an object? Give an example for that. You're still mute. Apa ya? Menurut jangan terpaku oleh bahasa PPT. Tapi menurut Kiran objek itu apa gitu? Kakak lebih suka yang begitu ya dan ya Kiran harus bisa membahasakannya sendiri gitu. Ayo. What is an object, Kiran? Lupa? Gak apa-apa kalau lupa. Oke, this is the explanation. Maybe ini secara visual ya. Jadi objek itu ya bisa sesuatu yang punya kerangka gitu ya. Gitu kiranya. Jadi kalau secara Ya, verbal itu adalah a set of data and actions that is convenient to perceive as a whole. Ya, gitu. Jadi kayak ya ini contohnya ya real world object. Jadi ada kelinci, ada bata, mungkin ini batako gitu ya. Kemudian ini apa? Ada ikan, ada pohon. Ini punya kerangka masing-masing. Ya, jadi begitu. Dan what are object properties and methods? Do you know how can we access them programmatically? Yeah, each of these objects stores information about itself and knows how to perform some action. In the English language, yeah, maybe in the we can, you know, take the action like this ya. Uh, apa namanya? Kiran, write gitu ya. Kiran menulis, that's the action. But in the coding version, we have to, you know, code rabbit or Kiran dot write. Oke, gitu ya. Jadi itu untuk menambahkan suatu aksi ya atau metode ya namanya. Gitu Kiran ya. Oke, now this is the more example for that. Ya, jadi ada property
namanya adalah rabbit.speed sama dengan 50. Metode untuk menjalankan ini adalah rabbit.run. Dan turtle.speed equals to 1. Untuk menjalankannya turtle.walk. And fish.speed sama dengan 30. Untuk menjalankannya ya nama metodenya adalah swim ternyata. Jadi ya setiap objek itu punya nama metode tersendiri ya. Jadi mungkin kalau Kiran ya dijadikan sebagai objek mungkin ya Kiran.coding mungkin. Itu cara mengoding gitu. Gitu ya Kiran ya? Oke? Iya. Jadi in your own words, explain what the essence of object-oriented approach to programming is. Yeah, this is the yeah, you know, formal definition ya. OOP is an approach based on creating objects and controlling them. Ya, jadi OOP itu kayak membuat suatu objek dan mengontrol mereka. Ya, dan itu mempunyai kayak satu framework atau prototype atau satu kerangka gitu. So objects aren't always turtles, and we just only know how to work with them so far. Ya, jadi objek itu nggak hanya apa namanya kura-kura ya, ada banyak sekali ya. Ya bisa kupu-kupu, mobil, kemudian rabbit tadi dan lain sebagainya. Oke, now we'll talk about events and handling them. The first, it can be very difficult to control the switching between program algorithms with a conditional statement. But fortunately, systems have already been written for analyzing user actions and calling the appropriate algorithm. Now we deep dive into that. A program execution system. This is a kind of system built into the computer that runs various algorithms and automatically switches between them, analyzing the outside work of the program. And then this is, I think this is really ya ini benar-benar konseptual. Jadi mungkin belum terlalu apa namanya ada gambaran ya. Tapi ini berbicara seolah-olah begini. Jadi kita mempunyai sesuatu di sini yang disebut event, di mana ketika kita mengklik tombol-tombol event ini yang ada di sini ini, dia akan mengeksekusi sistemnya ya dan akan menjalankan program. Begitu ya. Jadi itu yang akan kita pelajari nanti kita akan membuat event. Nah, ini dia selanjutnya. And then the event handler is an algorithm that describes the reaction to an event. Ya. And then this is the description of execution system and then running program. Okay, and then this is some kind of how the algorithm works. Yeah, the first you have the first algorithm. The second is maybe will in an order like this. Yeah. And then with a single click on the turtle event, we can create two different prototypes of the game. The first is, we can make this prototype first. And then the second is we will make this prototype later. And then how to create the first prototype. First, how do we display the turtle in a random location when starting the game? The second question is how do we live in there for, about 2 seconds or 1.5 seconds. And then how can we then move into another random location? For that case, we will use this concept or this algorithm. Yeah, I think. What is this? Can you see, Kiran? Ini kira-kira bentuk algoritma apa kalau seperti ini? Apakah if else, for atau while? While. Ya, mantap sekali ya. Jadi nanti kita akan menggunakan while ya. Nah, kemudian ini Kiran bisa screenshot, ini nanti yang akan kita tulis ulang ya sebenarnya. Jadi ini nanti bentuk codingannya ya. Jadi untuk
menghubungkan ke dalam apa namanya modul turtle, time dan random. Kenapa pakai random? Karena kan kita inginnya random position nanti ya. Jadi posisinya itu nggak menentu nanti. Jadi nggak satu dong. Ya, ini from turtle import everything, and then from time import sleep. Karena nanti kan kita ada jeda ya. Kalau nggak salah 1,5 detik. Nah, ini dia. Kemudian from random import int, and then this code is to make instantiate for the turtle itself. Jadi ini kayak membuat objek turtle itu ya. Betul Kiran? Nah, kalau ini kalau Kak boleh tahu ini untuk apa Kiran? Yang ini sama yang ini? Ini untuk propertinya ya, mengisi properti ya. Oke? Oke Kiran? Oke. Nah, kalau ini namanya apa? Me Metode ya, atau fungsi yang untuk ya menjalankan pura-puranya lah gitu ya. Kemudian ini untuk menginisiasi nilai, and def rand move, ini adalah fungsi untuk nanti perpindahan lokasi. Ini titik X, ini titik Y-nya ya. Ini Y, ini X-nya gitu. Jadi nggak menentu seperti ini nanti. Kemudian pakai while true, tolong diamkan selama 1,5 detik dan kemudian jalankan gitu. Jadi setiap segini 1,5 detik, 1,5 detik, 1,5 detik gitu. Itu maksudnya codingan yang ini, yang dua ini. Oke, now let's continue that. Let's look at the text that the click on a turtle event. We will program that when you click on the object, it will display A. What tools do we not have to this program? Okay, I think I will explain to you a write comment. Yeah, the purpose is to write the text in the specified font. Example of the using that is t.write. What text do you want? And then this is, yeah, you know, the font type that maybe you want another, depends on you. And then this is the size of the font, and then this is the maybe I don't know what is it. The style of that. Yeah, name, size, and style. Okay. And then wait a second, eh? Wait a second, please. Okay. Here we go again. Handling the click on the turtle event. The first is the reaction to the event should come immediately after the user click on the turtle. How do we subscribe to the turtle click? In response to a click on the turtle, the message is should be displayed later, and then the click itself should be counted. The question is, how do we create a handler function with those comments? We can use this kind of method ya. Jadi to handle a click on the object, we'll create catch function or method whose parameters will be the coordinates of the cup turtle, and then the location of the click is sent by the execution system by subscribing to the event. Ya, jadi nanti untuk menghubungkannya kita akan menggunakan perintah ini t.onClick, and then fungsi yang ya kayak fungsi yang apa namanya menangkap atau ketika diklik fungsinya itu ada gitu, dan fungsi ini nanti didefinisikan secara terpisah begitu ya. Dan ini bentuk codingannya nanti ya, pertama tadi kita sudah membuat random move-nya, kemudian kita sudah membuat logikanya bahwa setiap 1,5 detik dia akan berhenti ya, kemudian bergerak lagi. Nah, kita sekarang menambahkan suatu event, yaitu dengan menambahkan suatu metode catch. Ya, jadi depth catch, koordinat X dan Y,
ini tolong nanti saat kita mengklik mouse-nya, tolong munculkan huruf A, dan ini jenis hurufnya, ini ukurannya, ini stylenya. And then panggil fungsi remove, tolong bergerak ke arah ini. And then hubungkan fungsi yang udah kita buat ini menggunakan on click, T on click. Kenapa T? Karena T itu adalah objek dari turtle-nya. Now, how do we program the winning? After 3 clicks on the turtle, the caption is wow, should be displayed, and the game should be end. How do we count the clicks on the object and get out of the loop in time? We can use click counting. It's also easy to do in Catch. However, if you set the counter as an ordinary points variables, you need to send it as an integer argument, to change it in the function. So this is not possible because onClick requires a handler with 2 arguments. But we can do, you don't only have to work with already built object. You can also complement them with new features, and creating a new property is similar to creating a variable. Just like this, object.property equals to the value. Okay, and then how to do that? Okay, this is the object of the turtle we have, and then this is the counting itself. T dot points equals to 0. Okay, and then I will add the catch function, just like I will update the points, or the, how many I click the workspace, okay, and then remove, yeah, and then to count this, I mean, we have the limit of click the mouse is 3 times. So we have use while loop. Yeah. If you you start from 0, it will be less than. But if you start from 1, it will be, less than equals to. Oke, jadi kalau mulai dari 0, dia akan menjadi kurang dari di sini. Kalau nanti misalnya Karin memulai dari 1, maka di sini akan kurang dari sama dengan. Gitu ya. Oke, Karin, dan ini bentuk codingannya gitu. Oke? Dan jangan lupa untuk hide turtle-nya setelah eh, tercapai ini. Apa namanya? Klik 3 kali ini. Oke. Now the text is program catch the turtle prototype. Use the click on the turtle handling in the program. Use the documentation if necessary. Okay. Now, this is your turn to share screen. Okay. And I will guide you to the code. Okay. Oops, wait. Okay. Come on. I couldn't. Okay. Nice. Okay. Algorithmic platform. Hmm. Wow. Do you like SpongeBob, Karin? Oh, okay. Skip that. Can skip, and then lesson 2, press and play. Okay. Now, what should we do first? We will make, connect to the turtle random and the module. So from turtle import everything and so on. We will do something like that. Oh, what?
Oke. Wow, you're so fast ya. Hmm, oke. From, I'll get you. I'll get you. Ayo, tulis aja langsung di ininya. Kakak bantu nanti. Kak guide. Ya, ayo. Kak bimbing gimana-gimananya. Ayo, oke? Open mic-nya supaya kita bisa berkomunikasi. Nah, ini dia ya. From Turtle, import semuanya. Eh, ayo, kakak bantu. From Turtle, import everything. Import semuanya. Kemudian, oops, oke. Import everything. Oops, ada spasi ya. Ada spasi supaya lebih rapi. Tadi Karin, boleh Karin? Spasi dulu di bintangnya tadi. Eh, bukan di iya di Oke, nice. Sekarang yang kedua from time import sleep. Oke, kakak bantu ayo. Ayo kakak bantu. From time import sleep. Import sleep. Import sleep. Nice. And then from random import int. Random int. int ya. Random. Nice. Itu kurang n di ren int-nya ya. Ren int. Tambahin n. Oke, good. Now create a turtle object. Caranya adalah ya bebas ya, namanya nggak harus T, bisa juga turtle langsung, nggak harus T, bebas ya. Turtle sama dengan turtle ya kelasnya dipanggil. Oke, ayo, ayo kakak bantu. What is oke? QWERTY turtle kelasnya panggil. Oops, oops. Oke. And then after that, yeah, add some properties and methods. QWERTY.color. Maybe you wanna not red. What color do you like? Blue. Okay. And then pen up the turtle. Oops, there is no space, please. No space. Okay, nice. Okay, and then yeah, the shape is turtle. The shape is oops, turtle. Okay, nice. And then the last one, the speed. Maybe you want uh 500. It's 2 point. Ya, itu sangat-sangat cepat ya kalau 500. Jadi oke 150. Oke. Now this is apa namanya? Ini adalah posisi awalnya ya. Jadi ini nanti Karin juga bebas mau posisi awal berapa, nggak harus 200. Mau bisa juga 0,0 ya. Jadi posisi awalnya 0,0 gitu. Bisa juga ya. Oh, oke. Oke, and then define the koordinatnya. Oke, ayo.
Define koordinatnya make depth range move. Oops. Nah, ini nanti QWERTY berarti ya. QWERTY dot go to range int. Ya, bisa juga nggak harus dari minus 200 sampai 200 bebas ya. Bebas mungkin dari 100 sampai 100 bebas ya. Min W, W juga boleh atau ya koma 2. Oke. And then untuk yang Y-nya dari berapa ke berapa? Ren INT. Oke, min H mungkin ya. Atau H aja. Nggak usah ada minnya, boleh? H. Oke. Oke. And then tambahkan ya logikanya. Apa namanya? Ups, bukan. Masih ada yang perlu ditambahkan ya di situ. Yaitu buat fungsi dot catch. Depth catch. Gitu ya. Waduh, waduh. Ayo, buat fungsi depth catch. Nah, itu tuh. X, Y, right, point, depth catch, X, Y, kemudian QWERTY dot right. Ya, bebas hurufnya mau O, X, ataupun apalah gitu. Kemudian mau di set fontnya mungkin. Font berapa maunya fontnya? 15 mungkin? Jenisnya dulu komik, kemudian Comic Sans. Oke. Aku. Oke. Searching dulu ya. Mantap nih buat validasi. Oke, nice. Oke, and then koma, ukuran hurufnya boleh ditambahkan atau mau default aja? Ukuran hurufnya setelah itu ya, di situ. Ukuran hurufnya berapa maunya? 15, 16. Oh iya, 30. Nggak apa-apa kah 30? Oke, stylenya normal aja ya, stylenya. How do how did we do? Oke, stylenya normal aja, samain aja. Kemudian update poinnya, apa namanya, QWERTY.point. QWERTY.point kita belum menginisiasi ya, tapi nanti di atas saja, di bawah speed itu. Jangan di atas, update dulu poinnya, boleh. Mana? Di situ, di Sini. bawah QWERTY itu, bukan. Di sana di baris ke-20, tapi ada indentasinya. Baris ke-20. Nah, di situ, QWERTY.point. Oh, bukan, bukan. Lurus sama QWERTY-nya, ya. Nah, gitu. QWERTY.points plus sama dengan 1 berarti ya.
Nah, sekarang buat QWERTY dot point-nya di baris ke-11. Ya, ke-11 mungkin. Nah, harus diinisiasi dulu ya. Ayo, di baris ke-11 tambahin. Eh, iya, di situ buat aja baris ke-11 di situ. Di di ya, klik aja enter di sana. Di 150 itu. Ups, bukan, bukan. Atasnya, atas. Nah, nice. Di situ aja QWERTY dot point sama dengan 0. Ada S-nya ya, karena kan di bawah ada S-nya tuh. Karin membuat ada S-nya. Points. Oke, equals to zero. Oke, setelah itu panggil renmove di bawah QWERTY point-nya. Fungsi renmove di bawah itu tuh. Bawah di baris kedua satu. Enter itu ya. Ya, di situ enter. Nah, panggil renmove-nya, fungsi renmove-nya. Oke, renmove. Nah, sekarang di baris kedua 5 mungkin ya, baris create a subscription. Itu kita pakai QWERTY.click itu tuh, yang di apa? Yang di bold itu. QWERTY.onClick fungsi yang udah dibuat, catch ya. QWERTY itu apa kalau boleh tahu Karin? Kok kan nggak tahu? Buat oh, Oke, sekarang kita pasang while loop-nya di baris kedua 7 mungkin ya. Buat baris baru. While, nah mau berapa? Mau 3 kali klik atau 10 kali klik? Bebas ya. While QWERTY dot points maunya berapa kali? 3 kali. Less than 5. Oke. Lakukan pertama sleep ya. Sleep 1,5 detik atau 2 detik bebas. 2,5. And then rain move. Kita move. Oke. Nah, sekarang saat finish di luar while-nya, itu kan dia memunculkan kata-kata ya. Kalau di contohnya kan wow gitu ya. Itu pakai QWERTY.write ya, itu tuh seperti yang itu tuh, yang dicontoh udah ada ya. Op, oh, double O atau double F, Karin? Oh, OOP itu apa? Oh, oke oke. Itu di luar while ya. Jangan lupa karena kalau di dalam while nanti dia ini. Nah, gitu. Nice. Now hide the turtle. Turtle ya. QWERTY.hide turtle. Oke. Oke. Now maximize. Kakak mau lihat juga nanti. Itu tuh. Apa namanya? Salah tuh urutannya. Ren INT apa itu haknya jangan negatif coba yang di baris ke-14 itu, tapi positif aja coba. Dikebalikan juga nggak apa-apa. Tapi nggak ini dong. Itu diubah dulu. Yang haknya di posisi 14 baris ke ya, di baris ke-14 aja yang diubah ya. Itu jangan negatif 200 tapi positif aja. Oke, sekarang di situ minha kumaha. Dari jangan, jangan oke gitu. Oke? Tara
Tara, 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 Tara. Satu lagi. Tara, Tara. Oke, mantap. Keren ya. Oke, submit ya. Oh, ini bukan auto ini soalnya. Boleh disubmit dulu? Oke, submit core. Nice. Thank you. Nah, sekarang kakak lanjutkan dulu boleh? Ini buat penyempurnaan nanti. Kakak lanjutkan bentar aja presentasinya. Boleh? Oke, so the second part is events and handling them. So the catch the turtle game. When you start the game, three turtles appears at the same point. Then they start moving in the different direction. The direction of an object's movement can be changed by clicking on it. Now our task is prevent the turtles from running away of the screen. How do we program that? Okay, this is you know konsepnya ya secara algoritma atau flowchart itu bakal seperti ini nanti. Nah, kalau untuk codingannya bakal begini. Ya, silahkan di screenshot. Jadi kita akan menggunakan di while satu tambahan ya untuk meng-create objeknya ya, creating T2 and T3 in the same way. We have to do while true T1 dot forward 7 and then T2 dot forward 7 and so on, and then the sleep, yeah, it depends on you, and then exit on click. For the draft version of the game, a loop with an always true condition is sufficient. And then adding click on turtle, even handling. When you click on the turtle, it moves to a new location. Ya, jadi nanti akan seperti ini nih. Ya, oke. Okay? And it moves to a new location on the screen and changes the direction itself. And then how do you subscribe to the click on a turtle? Even if there are three turtles. How do we handle the event by moving the turtle? Okay, this is clicking on the object is accompanied by the movement of that particular object. Yeah, I think this means there are three different events in the game. Click on the 1, 2, and and 3 turtles. And 3 turtles, okay? Something like that. And then this is, yeah, we have to make, function for each turtle. The Jadi nanti kelihatannya akan seperti ini ya, depth catch 1, kemudian similar for catch 2, and then this is the, some code we have, additional code that we have to do, and then click on catch 1 and 2 and 3, and then while true, place forward, blah, blah, blah. Now, this is, the game ending condition for one turtle. The x coordinate taken without a sign is greater than, it's 200 ya. And then this is the game finish will looks like ya. Jadi nanti akan terlihat seperti ini. Silakan di apa namanya? Screenshot aja ya. Udah? Kemudian ini untuk pemindahannya function that return the turtle's current x and y coordinate. Okay, and then the game finish will make this logi ekspresi logis seperti ini nantinya ya. And then the text for the second is second catch the turtle prototype. Use click handling on even turtles in the program. Use the Hmm, documentation if necessary. Bisa ke Yang mana? belakang lagi, Yang ke mana? belakang. Ini. Ya, yang last Ini. one. Last one. Ini. Yang ya. Oke. Okay. And then nanti kakak kasih codingan kak ya. Bandingkan kemudian ya. Oke. Okay? Ya, Oke. Okay. Oke, okay, ini udah. itu belum. Yang oke, okay, ini dulu mungkin ya. Ini
an assigned number, ya, ini untuk apa namanya, membuat fungsinya tidak ini ya, apa, tersimpan gitu ya. Function that discard the sign of a number before -5 after 5. Ya. Oke, and then ini teori lah ya. Jadi sekarang saatnya, oke. Kakak langsung kasih kodenya atau mau ditulis duluan? Langsung Karin? kasih, Oke, ini dia langsung ya. kasih. Sip. Wait a moment. Wait a moment. Di mana? Di WA atau di sini? Di sini. Ya, itu nggak cukup nih. Oh, bentar, bentar. Kayaknya cukup deh. Wait ya. Hmm, hmm. Ada yang Kak kurangi, bentar. Wah, masih nggak cukup. Nggak bisa. Karena saya nggak Kalau punya WhatsApp-nya. apa? Saya nggak punya WhatsApp-nya tapi Eh, yang ini nomor Bun Mama ya, yang 571 ini nomor siapa, Karin? mama. Oh, oke. Oke, kakak deh yang boleh kakak tahu nomor WhatsAppnya, kakak ketik. Ayo, nanti kita bisa ngobrol banyak juga nih, kakak, karena spesialis Python kakak. Ayo, boleh kakak tahu nomor WhatsAppnya? Udah desain. Oh, oke. Di kak pikir ini tadi. Karin. Halo Karin. Loh, bentar Karin ya. Lah, hmm, Wait. Nah, itu ya. Jadi ya kalau kita nggak pakai kelas, karena kan di sini kelasnya itu udah ini ya, make apa namanya, dari modul turtle-nya gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk membuat kelas secara manual. Jadi biasanya kalau mengirim kode kelas di WhatsApp itu agak error nanti, perlu diperbaiki double underscore-nya. Oke Karin, kita foto dulu yuk. Ini kakak hanya sekali nih ngajar Karin. Ayo foto dulu boleh Karin? ya, Karin suka banget sama SpongeBob ya? ya, Oke, ayo pakai gaya ya. Senyum. Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi. Sekali lagi pakai gaya. Tiga, dua, satu. Oke, thank you so much. Oke, sebelum kakak akhiri, kakak mau sampaikan apa yang udah kita pelajari hari ini. So, hari ini kita sudah membuat, ya Karin ya, ya, membuat ya OOP berbasis event ya, ada eventnya gitu ya. Kemudian objeknya tadi turtle kita buat di bab satu, sorry, di part satu Karin sudah membuat satu objek, di part 2 nanti akan membuat 3 sampai 5 objek, ya sama aja gitu ya caranya. Cuman karena kita menambahkan garis, ya kita perlu menggunakan model turtle. Di situ kita pakai perintah forward, kemudian ya dot move mungkin ya juga ya. Begitu tadi ya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan dulu sebelum kakak akhiri? ya.
Mau menunjukkan Nggak ada. kodenya silahkan. Nggak ada. WSL itu selesai untuk nomor 2. Hah? Udah selesai? Widih. Oke, mantap sekali ya. Jadi nanti, wah berarti Karin lengkap banget ya tugasnya. Ini bagus nih buat hapiran ke Hafiz. Kan nanti ada laporan setiap bulan ya Karin ya. Jadi akan dilaporkan tuh progres belajar Karin ke orang tua nanti. Mantap, rapotnya Kak pikir bakal bagus nih. Mantap Karin. Oke, kalau gitu terima Eh, kasih Karin. Sampai jumpa di lain waktu ya. Oke, ya. bye-bye. Ah.